রাজ্যের গর্ব টিএসআর নিজেদের কর্তব্য পালনের পাশাপাশি নানাবিধ সামাজিক কাজ করে থাকে। এর উদাহরণ পূর্বে অনেক রয়েছে এ রাজ্যে। এই ধরনের আরও একটি সামাজিক কর্মসূচি পালন করল 12 নম্বর টিএসআর ব্যাটালিয়ন। শুক্রবার চাকমাঘাটস্থিত টিএসআর 12 ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয় এই সামাজিক কর্মসূচি। এদিন ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে রক্তদান এবং সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম আয়োজিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন শ্রী অমিতাভ রঞ্জন, আইপিএস পুলিশ মহাপরিচালক ত্রিপুরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা পুলিশ আধিকারিক রমেশ যাদব, টিএসআর 12 ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট রত্নদীপ দাস সহ অন্যান্যরা। এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান ছাড়াও এলাকার গরিব দুস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। তাছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রীও বিতরণ করেন উপস্থিত অতিথিগণ। उसकी जो डेडिकेशन है, उसकी जो डिटर्मिनेशन है, उसको ही शार्पन करके हमें ये रिजल्ट मिल रही है। तो मेरा धन्यवाद उन सबों को जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हर चैलेंज को फेस किया और जबरदस्त रिजल्ट दिया। मैं चाहता हूं कि हम इसी तरह आगे बढ़ें, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाएं, हमारे वेलफेयर मेजर्स और इम्प्रूव करें। हमारी कोशिश रहती है कि कभी भी किसी समय महीने में एक दिन एनीबडी फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट कैन कम, आप आके मुझसे मिल सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, उसकी समाधान की कोशिश की जाएगी और हम लोग करते रहे हैं। इसके साथ साथ फोर्स की जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज है उसको टेकअप करके रिजॉल्व करने का एक बहुत मेजर एफर्ट रहा है और हम उसमें काफी सक्सेसफुल हुए हैं, इसीलिए हमारे पास ये रिजल्ट्स आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, धर्मनगर न्यूज ऑनलाइन।